Okey, seterusnya tengok sikit lagi tentang hubungan antara KA dan juga PKA kelas. PKA. Tengok kita ambil contoh lah. Let's say here kita ambil contoh acetic acid. Now you all look at acetic acid. Acetic acid class. Okay, tengok acetic acid, this is dia punya KA dia. Nampak? Ini dia punya KA. And then kalau kita kira PKA, dan kita tahu PKA equals to negative log KA. Jadi kalau kita negative logkan nilai ni 1.8 kali 10 negatif 5, you akan dapat apa? This is the value of PKA. So right now, okay, apa hubungan antara KA dengan PKA? Okay, apa hubungan antara KA dengan PKA? Nampak? The higher the value of KA, kalau kita tengok dekat table ni, nampak tak? Semakin tinggi nilai KA, apa kita akan dapati? Kita akan dapati nilai PKA makin rendah. So, apa hubungan benda ni dengan acidity? Apa hubungan dengan acidity? Okay, so sekarang kita tahu, nilai KA, semakin besar nilai KA, maksud dia apa? Acid itu adalah stronger acid. Maksudnya, dia punya acidity makin bertambah. Jadi you nampak tak apa relation dia dekat sini? So maksud dia apa? The higher the value of Ka, the lower the value of pKa, the higher dia punya acidity. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia mungkin akan bagi dalam bentuk pKa. So that's why you kena tahu juga apa hubungan antara pKa dengan Ka kelas. Right? And then samalah kalau kita tengok untuk Kb dan pKb pun sama kelas. Okay, so pKb equals to negative log Kb pun samalah ni kalau kita tengok kat sini, the higher the value of Kb, okay, so the lower the value of PKb. And then samalah kalau kita tahu kalau value of Kb itu tinggi ataupun besar, maksud dia apa? Dia punya basicity dia adalah makin bertambah ataupun dia adalah stronger base, stronger base. Right. Okay. So now let's look at the next question, question 7. Okay, for your tutorial 7.1. Okay, so let's look at the question. The table below shows the base ionization constant for several selected bases class. Okay, so kita ada beberapa contoh weak base kat sini. Ingat you guys kena remember, semua ini adalah weak bases tau. Semua ni bukan strong base. All of these are weak bases. Weak bases. Okay, kita ada apa kat sini? Nampak? Pertama kita ada aniline. Kalau you guys nak tahu, ini namanya adalah aniline. Nanti semester depan you akan belajar tentang this compound, aniline. And then ini tadi hydrazine. Kita ada hydrazine. Okay, hydrazine. And then kita ada ammonia. Okay, ammonia. Dan you ada ammonium hydroxide. Okay, so kita ada all of these four actually are weak base. Okay, adalah weak base. Okay, jadi kalau you all tengok kat sini, sekejap kelas ni, sekejap kucing. Duduk bawah. Okay, sekejap. Dia pun nak belajar kimia juga. Okay, so kalau you all tengok kat sini, so all of this are weak bases class. Dan nampak tak, dia dah bagi dia punya nilai Kb. Sebab Kb ni kan dia hanya this Kb value akan ada pada hanya weak base kan. Sebab itulah all of these are weak bases. Jadi soalannya sekarang dia minta apa tahu? Dia minta you all yang pertama susun dulu. Okay, arrange the compounds in the ascending order of basicity. Dia nak you susun mengikut daripada weaker base kepada stronger base. So how actually we are going to arrange that? Kita akan susun ikut apa? Kita akan susun mengikut nilai Kb lah. Okay, kita akan susun ikut nilai Kb kelas. Okay, jadi kalau ikut kat sini, Kb yang paling rendah apa? Aniline kan? Kan, aniline yang paling rendah, 3.8 times 10 to the power of negative 10. Okay, jadi so itu yang paling rendah. Jadi kita akan start dengan C6, H5, and H2. Okay, and then followed by mana?
Ni, NH2OH. Okay, kita ada hydrazine. And then barulah yang paling basic adalah ammonia class. Nampak? Jadi inilah susunan dia. Okay, susunan dia maksudnya from left to right, ini adalah apa? Basicity increases. Okay, basicity bertambah. Okay, so kita tengok macam mana tadi, saya ulang balik Kita tengok benda ni based on the KB values. The value of given, the given values of KB. Kita susun daripada yang paling kecil kepada yang paling besar lah. Okay, satu saya nak tekankan kat sini kelas, sebab saya tengok ramai juga students, you all lah you all, okay, buat this kind of mistake. Maksudnya kalau soalan minta, okay, kalau soalan minta you all susun mengikut ascending order, so please kelas susun mengikut ascending order. Saya bagi contoh for example macam you all punya last assignment. Kan, yang last assignment itu, bila soalan minta ascending, ada student dia bagi dalam bentuk descending ataupun dia minta increasing, you bagi dalam bentuk decreasing order. Okay, so saya nak beritahu kalau dalam exam, you dah kira tak menjawab soalan, walaupun betul susunan you itu, tetapi you tak menjawab the question. So please class, tolong jangan buat macam ni lagi. So tengok pada soalan, kalau soalan nak ascending order, okay, so you all kena buat ikut ascending order. Kalau nak descending, descending. So jangan terbalik lah, jangan terbalik. Okay, kalau tak nanti you akan ada problem nanti. Especially dekat exam lah, you akan hilang markah dekat situ. Okay, so ini untuk soalan yang pertama. Sir, yes? Do we have to draw the arrow like this, or we can write aniline, then comma, ammonium hydroxide, comma? Okay. Saya faham soalan Sharina tu. Okay. No, actually arrow yang ni tak perlu. Tu saya kata yang penting susunan you all itu. Sebab secara defaultnya kelas kita baca from left to right. Jadi tak kisah you nak guna comma pun boleh juga. Tapi kalau you nak guna comma, saya advise you letak arrow ini. Tapi kalau you dah gunakan simbol less than or greater than ini, so tak perlulah you nak letak arrow dekat atas. Okay, so just you gunakan simbol tu sudah cukup mewakili susunan itulah. Tetapi tu saya dah mention tadi lah so please ingat, ikut soalan, ikut kehendak soalan. Jangan simply you main tulis saja kan. Kena tengok susunan itu. Ikut ascending ataupun descending order. Okay, so ini untuk A. Kita dah selesai untuk A. Seterusnya kelas. Give the formula of the conjugate acid for each compound and arrange them in the ascending order of acidity. Okay. So right now kita nak buat pula untuk dia punya pasangan conjugate acid. Remember last week kita dah bincang benda ni kan? Conjugate acid base pair. For example, aniline. Aniline is a weak base. So apa dia punya pasangan conjugate di kelas? So kita akan ada, sekejap saya tukar pen. Okay. So dia akan, so kita sekarang ni aniline kan dia ada lone pair pada N kan? So apa yang berlaku adalah aniline is a weak base. So bila weak base akan buat apa? Terima proton. Kan? Terima proton, terima H+. Jadi H+ akan diterima dekat mana? Akan diterima pada N sebab N yang ada lone pair. So apa kita akan dapat? So class, this is the conjugate acid of inilah. Conjugate acid of aniline. Dia punya pasangan conjugate acid dia C6H5NH3+. So for those yang tanya kenapa saya letak plus ni dekat N? Sebenarnya kenapa saya letak plus ni dekat N, sebab kalau you lukis dia punya Lewis structure, you akan dapati this nitrogen, dia punya formal charge dia +1. You akan dapati formal charge of nitrogen ini +1. So that's why saya letak plus ni dekat atas N. Tapi kalau you nak letak plus ni dekat hujung sini pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma saya lebih suka macam ni lah. Supaya kita nampak siapa yang jadi positif tu. Dalam kes ni, this nitrogen lah, this nitrogen. Okay, and then kita ada hydrazine. Remember hydrazine tadi, bila jadi conjugate acid apa? Kita akan ada hydrazonium ion, NH5+. Nampak? Ni pun samalah. You tak nak letak plus ni dekat sini, you boleh juga letak plus tu dekat atas. N sama je. Kita ada hydrazonium ion. And then kalau ammonia, conjugate acid dia apa? Ammonium ion. NH3+.
plus, NH3 plus. Okay, and then kalau ni NH2OH ataupun hydroxylamine, ammonium hydroxide ni, NH2OH. Jadi samalah, maksudnya this N class, this nitrogen ada lone pair kan. Jadi inilah yang akan terima H+, jadi dia akan jadi apa? NH3OH+. Okay, so that is what dia punya conjugate acid. Okay, so kalau tengok dekat sini, kali ni kelas, nampak? Ini semua adalah conjugate acid. Now remember, conjugate acid adalah apa? Weak acid. Weak acid. So tadi, kalau contohnya, kita tengok kalau aniline, dia punya Kb yang paling rendah. Tapi kalau untuk Ka dia, okay, this time, ini yang paling tinggi. Dia boleh faham tak? Dia macam ni tau. Weak base dengan conjugate acid dia punya sifat dia adalah totally opposite. Totally opposite. Okay, maksudnya apa tau? Maksudnya kalau weak base itu adalah stronger base, kelas ingat kalau weak base itu adalah stronger base, dia punya conjugate acid adalah weaker acid. Saya ulang balik Kalau weak base itu adalah stronger base, dia punya pasangan conjugate acid dia adalah weaker acid. Jadi for example, untuk keempat-empat ni kan, kalau tadi aniline dia adalah the weakest weak base kan, dan NH2OH, sorry bukan ammonia so ammonia adalah the strongest weak base. Tapi dalam kes ini kan, kalau kita tengok sekejap saya padam dulu ni. Okay, kita susun balik semula Okay, so kalau kita tengok dekat sini kan. So right now, kalau kita susun pula, sebab tadi kita susun mengikut increasing basicity. So right now kita nak susun mengikut increasing acidity class. Increasing acidity. Okay, so right now the strongest weak acid, the weakest weak acid apa? Kali ni ammonium class. Ammonium ion adalah the weakest weak acid, the weakest conjugate acid. Sebab apa? Sebab tadi weak base dia ammonia the strongest. Tapi dia punya weak acid, dia punya conjugate acid akan jadi yang paling lemah. Dia akan opposite, dia akan terbalik. Jadi dalam kes ni ammonium is the weakest conjugate acid followed by hydrazonium ion. Okay, and then followed by apa seterusnya? Which one? NH3OH tadi. This ion. Okay, dan kali ni apa? The strongest. Okay, the strongest conjugate acid adalah ini kelas. So, you nampak tak dekat sini? Itu soalan ni sebenarnya tentang itulah. Dia nak tunjukkan apa, yang pertama, apa hubungan antara Kb of a weak base dengan dia punya Ka of dia punya pasangan conjugate acid. Dan dia dalam soalan ni juga dia mengajar you all untuk kenal pasti mana satu yang kuat, mana satu yang lemah based on the Kb values dan juga Ka values class. Okay, so dah habis untuk question number 7.